Chief Minister Dr. Pramod Sawant released Surfing Grey Waves, an applied research book authored by Kishore M. Shah at Mantralaya Porvorim. The book highlights the need to build a supportive ecosystem for the elderly. Congratulating for Mr. Kishore Shah and the entire team for this book releasing in my hand. The JDP Foundation is doing the work in for the Defense for the Social Justice, Reform, Economic Empowerment, Social Entrepreneurships, NEP value for the UG PG student and emerging employability readiness या सगळ्या हातूंतल्यान ते काम करतात आणि हे सगळे काम करता आसतना तेंच्यांनी बरो सब्जेक्ट विच इज एन इजी वो सब्जेक्ट हातांतून जवळपास 2000 पेक्षा चड एज्ड पीपल हांचो सॅम्पल सर्वे केलो. It is the first time in India. So our colleges that we had the opportunity to do these surveys. आणि खांडोळा कॉलेज असतलो, विद्या प्रबोधिनी कॉलेज असतले, बोर्डा कॉलेज ऑफ मडगांव असतले अँड MES कॉलेज या चारही कॉलेजींनी सिन्सियरली वो सॅम्पल सर्वे केलो आणि सॅम्पल सर्वे केल्याच्या उपरांत 2000 पीपल लोकांचो सर्वे सॅम्पल केल्या उपरांतूच हो बूक सर्वेइंग ग्रे वेव्स हो बूक जो आसा पळय त्याच्या बेसिसाचेर ते बरोवपाक शकले. या एजिंग फॅक्टर जो आसा ताच्या खातीर आशिल्ले आतापर्यंत म्हणजे मेडिकल प्रॉब्लेम कितें म्हणजे बरेचशे फावटी विचार करता आसतना दे आर डिपेंडंट ऑन अदर वे कितें असो विचार करता. बट हो बूक रिलीज जाल्या उपरांत वी कॅन यूज देम म्हणजे यूज देर आयडियाज यूज देर in short we can say then human resource for further हाजो आमी उपयोग खूब बऱ्या पद्धतीन करपाक शकता. हो कन्सेप्ट तांच्यांनी पुराय जगा मुखार दवरला आनी सगळ्यांत बरी गजाल म्हणजे फिकी which is an organization which is working in the research they have appreciated आणि तांच्यांनी तेजो रिसर्च आनी बूक हो फॉर द नीती आयोग हा सर्वे करता आसतना ताचे कडेन मागला ही बरी गजाल आसा. आणि गोय सरकारच्या दृश्टीन या अलॉंग विथ द MOU JDP आणि आमचे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन हांचे कडेन आशिल्लो MOU आणि ताका लागून ते करपाक शकले. म्हणजे फर्स्ट टायम इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मेकिंग द पॉलिसी तातूंतल्यान गोंयांत केल्लो रिसर्च हो उपयोगाक येतलो ही आमच्या खातीर प्राऊड मुवमेंट आसा.